Takbo agad, mga kalahati tanks. Tayo pinaka-importante na initial last go. Takbo. Takbo. Una agad, overextend tanks. Dulo agad. Huwag niyo sa story lang. Dulo. Harangan nyo agad. Harangan nyo agad. Nice. Parang harang. Resu. Resu, di kayo maresu after 3. Ano agad? Respawn na agad. Nice resu. Kaya pre, kaya hold. Resu, kaya. Nice. Tulak tanks. Tulak. Balik. Tulak. Guys, maganda placement natin. Tulak. Oh guys, ano na? Go na to yung respective area. Go na. Kalas na. Go na to respective area. Nakuha na nila yung tower. Parties 1 to 8, gitna. Parties 1 to 8. Gitna. Distraction tayo. The rest guys, punta na sa pwesto. 1 to 8 lang yung nasa gitna. 1 to 8 na pupunta sa gitna. 1 to 8 lang nasa gitna. Push nyo. Okay. Party 8, kalas na. 1 and 2, i-reclaim natin yung gitna. Tulak natin. Guys, marami pang A and B towers na hindi nagiging green ha. Green tayo, baka nalilito kayo. 1 and 2 na lang yung mag-reclaim ng gitna. 1 and 2 na lang. Guys, nakita nyo concentration sa mapa. Doon tayo ha. Nakalaban. Let's go. 1 and 2 guys, reclaim middle. 1 and 2, kaya yan. Pareso. Reclaim middle, sige lang. 1 at a time na tulak. Yan, tulak. Wala na silang tao, tulak. Kunin nyo gitna. Guys, ang dami pa rin mga tower na A and B na hindi nakukuha sa respective area. Kunin nyo yung gitna. Reclaim nyo yung gitna. Reclaim. Sige lang, tulak. Pareso. Tulak natin yan. 1 at a time lang tulak so game mag-overextend. Kaya natin yan. Let's go. Guys, yung mga A and B tower, ang dahil pang gray ha. Sayang yung effort dito sa gitna. Tulak. Medyo matapatak. Oh guys, ano na tayo? Teka lang ha. Go, gitna. All mid. Gitna. Guys, drop everything ha. Pag sinabi ko all mid, kahit nagka-capture kayo in the middle, no? Punta lahat ng gitna. Tulak. Sige lang. Okay na guys, balik na. Punta na sa respective area, guys. Respective area na. Let's go. Hayaan nyo na yan. Respective area na. 1 to 8 na lang may iwan sa gitna. 1 to 8 na lang sa gitna. 1 to 8 na. 1 to 8 na may iwan sa gitna. Tulak. 1 lang sa gitna. Guys, yung 8 makuha yung 8 hours sa lower left pare. Kalas na kayo sa gitna. 1 and 2 na lang yung ano. 1 and 2 na lang yung gitna. Parties 1 and 2 tara reclaim natin tong gitna. Onti tulak lang. Inch by inch sa gitna. Okay lang. Tulak. Guys, may 8 hours saka B tower sa may left, middle and bottom na. Walang. Guys, mag-respond kayo sa respawn point ko kayo ha. Respawn point ko. Guys, all mid. Guys, all mid. Tapos guys, pag na-break yung party 8, punta kayo dun sa may left ha. Left tower ang kunin yung A and B left tower. Guys, all mid. Kaya mag-reso sa gitna. Okay, guys, kanya-kanyang pwesto na. Party 8 kalas na kayo, kunin nyo yung A tower sa may left mid. 1 and 2 mid lang. The rest, kunin nyo yung mga area ng respective towers sa area. Guys, 1 and 2 na lang pupunta sa gitna. The rest, go to your respective captures.
Guys, party 1 makuha nga yung 8 hours sa may upper left. Tapos party 2 kunin nyo yung 8 hours sa may left middle. So party 1, yung 8 hours na malapit sa 1.1. So party 2, yung 8 hours sa left middle. Sige lang. Party 8 nakuha naman yung yung B tower sa may lower left. B tower. Guys, yung static party 1, include mo na sa may 8 hour. 8 hour malapit sa respawn point natin. Medyo clear muna natin. Okay. Guys, tara all mid na. Iwan nyo na lahat yan. All mid na. All mid na. Guys, kaya mag-reso sa mid. Tara, all mid. Guys, masabi pa na-break na ha. Kalas na tayo. Guys, doon na sa respective areas. Part 8, kunin nyo na yung 8 hours may lower right. Okay. Guys, punta na sa mga pwesto. Part 8, guys, kunin nyo yung 8 hours may lower right. Ano nagawa ka? Bakit tao? Babag na. Sige lang. Guys, makuha mo na tong 8 hours malapit sa respawn point 1. Kunin mo na natin ito. Ma-clear mo na to. Guys, yung part 8. Sumatic ka na lang. 1.2 tayo. Nice capture. Rumor part 8, pakuha nyo yung 8 hours sa left. Tapos yung static 1 and 2 guys, pakuha yung 8 hours sa may right. Parties 1 and 2 yung 8 hours sa may right. Tapos part 8, pakuha yung papalabas sa may lower left. Yung papalabas sa may. Guys, mid na tayo, all mid. Contest na natin. Mapalapit lang natin yung point lang. Contest, all mid na guys, iwan na rin. Last break na rin na to. Let's go guys, contest na natin, all mid. Guys, pag namatay kayo, beso kayo sa respawn point 1, tapos kunin natin 8 hours sa may left mid. Pakuha yung 8 hours malapit sa respawn point. Last 50 points na natin. Okay namin. Ano na tayo? Player keeper.